भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत देखु। भिडियो भितर नोटेशन अच्छी नोटेशन देखिए आपण मैंने भल बुझी पारे। जदि आपण मैंने भिडियोटी को संपूर्ण भाव में देखुना ताले आपण मैंने बुझीपारे बुझीपारे। तेणुक आपण मान मोर अनुरोध आपण मैंने भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत देखु। आपण मैंने बुझीपारे एवं बुझीपारे। जय जगन्नाथ मोर प्रिय बंधु मानक मोर हृदय भरा प्रणाम। मु जगन्नाथ पाखरे प्रार्थना करुछि आपण मानक भल रखंतु एवं खुशी रखंतु। राधा पूर्ण म्यूजिक चैनल मु पूर्णचंद्र मु आपण मानक पई गोटे रिक्वेस्ट हेतबा गीतटी नहीं आसीछि। गीतटी आपण माने भल भाव बुझंतु एवं बजाइबा चेष्टा करंतु। गीतटी बजाइबा पूर्व आपण माने प्रथमे तार स्केल एवं तार रूट लाइन कहले तार जो सरगम बुझा बहुत दरकार, नहले आपण माने बुझीपारे नहीं एवं बजे पारे नहीं। आसतु ए गीतटी रे आमे तार स्केल देखि नवा। स्केल होची जी शार्प माइनर। एथिरे दुईटा स्वर प्रयोग करा जायछि, जोटा शुद्ध गा एवं कोमल रे। चलतु तार रूट लाइन देखि नवा। आसतु ए गीतटी आमे बजेबा।
कड हेगला आपणकर सा गा पा गा हबो शुद्ध गारे कड लगे एटा गाइबा गीत टिके मने जेबे लागे निया श्रावण लिभेई पारे ना मने जेबे लागे निया श्रावण लिभेई पारे ना गीतटी शुद्ध गा कड रे ही गीतटी उठुची कोमल गा रे गीतटी सुर मेज हो नाही माइनर स्केल ही पारे किंतु एठी गीतटी जो कड़टी सागा पा जो शुद्ध गा लगला सेइथरे गीतटी उठुची मोने जेबे लागे निया श्रावण लिभेई पारे ना सा पाइले सा खोज पाइले मोने जेबे लागे निया श्रावण लिभेई पारे ना मोने जेबे लागे निया श्रावण लिभे पारे ना मेघरे निया लिभे नाही जमा मेघरे निया लिभे नाही जमा मन खुजे प्रेमर शीतल छुआ मने जेबे लागे निया श्रावण लिभेई पारे ना इथिला गीतटीर मुखड़ा चलतु मुखड़ाटी को आपण मानको आंगुली माध्यम रे नोटेशन दउची आपण मान आंगुली माध्यम नोटेशन देखि बजांतु ये सा ये होची गा ये होची पा सा ये होची कड़ मने जेबे लागे निया श्रावण लिभेई पारे ना मेघरे निया लिभे नाही जमा मेघरे निया लिभे नाही जमा मन खुजे प्रेमर शीतल छुआ मने जेबे लागे निया श्रावण लिभेई पारे ना इथिला गीतटीर मुखड़ा चलंतु अंतरा को जीवा अंतराटी कौन अच्छी এই ভাল পাইবারে অনেক যাতনা সেই একা জানে যিয়ে ভাল পায়ে সিনা আসন্তু তার অন্তরাକୁ ଯିବା এই ভাল পাইবারে অনেক যাতনা সেই একা জানে যিয়ে ভাল পায়ে সিনা এই ভাল পাইবারে অনেক যাতনা সেই
ଏକା ଜାଣେ ଯିଏ ଭଲ ପାଏ ସିନା ପ୍ରିୟା ରୁଚି ଯାଏ ପୁଣି ମାନି ଯାଏ ପ୍ରିୟା ରୁଚି ଯାଏ ପୁଣି ମାନି ଯାଏ ମନ ଥରେ ରୁଚିଲେ ମାନେ ନା ଜମା মনে যেবে লাগে নিয়া শ্রাবণ লেভেই পারে না ଆସନ୍ତୁ ତାର ଅନ୍ତରାଟିକୁ ଫିଙ୍ଗର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ସାଗା ପାକଡ଼ ଗୀତଟି ଗାର ଉଠୁଛି এই ଭଲ ପାଇବାରେ ଅନେକ ଯାତନା ସେଇ ଏକା ଜାଣେ ଯିଏ ଭଲ ପାଏ ସିନା এই ଭଲ ପାଇବାରେ ଅନେକ ଯାତନା ସେଇ ଏକା ଭଲ ପାଏ ଭଲ ପାଏ ସିନା ପ୍ରିୟା ରୁଚି ଯାଏ ପୁଣି ମାନି ଯାଏ ପ୍ରିୟା ରୁଚି ଯାଏ ପୁଣି ମାନି ଯାଏ ମନ ଥରେ ରୁଚିଲେ মানে না জমা মনে যেবে লাগে নিয়া শ্রাবণ লেভেই পারে না ଆପଣ ମାନେ ମୋର ଲିରିକ୍ସକୁ ଭୁଲଟିକୁ ଧରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମୋର ଲିରିକ୍ସଟା ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତଟିକୁ ବଜେଇବେ ଗୀତଟି ସବୁବେଳେ ଆକାରରେ ଆମେମାନେ ବାହାର କରୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲିରିକ୍ସଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ପିଆନିଷ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୀତ ବାହାର କରୁଛୁ ତାର ଆକାରରେ ଆମେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରୁଛୁ ଆକାର କହିଲେ କ'ଣ ନା ଗୀତଟି ଆମେ ଗାଇଲୁ ଯେମିତି ମନେ ଯେବେ ଲାଗେ ନିଆ ଶ୍ରାବଣ ଲିଭେଇ ପାରେ ନା ଆମେ ସେଇ ଗୀତଟିକୁ ଆମେ କେମିତି ବଜାଉଛୁ লারে 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 লা 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 লারে লা লারে 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 লা লা লারে লা 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 লারে লারে লা লা লারে লারে লা 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 লারে লা লা লারে 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 লা লা লারে 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 লা 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 ଗୀତଟିକୁ ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରକାରର ଲାଲା ଲାଲା କରି ଗୀତଟିକୁ ବାହାର କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱରଜ୍ଞାନ ବି ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିବ ଫିର୍ ବି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱରଜ୍ଞାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେବି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଏବଂ
मेसेज करी आपण माने बुझी पारिबे कॉल मध्य करी पचारि पारिबे। वीडियोटी को मुझे रखुची। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आपण माने भले रहंतु खुश रहंतु।